Agora sim! Bom dia, pessoal! Metade do mês, já estamos chegando ao fim. Chegamos ao fim, quase ao fim do ano e chegamos ao fim de mais uma série de transmissões do How to Start a Startup. Hoje é o último episódio. Caramba, cara, que jornada aí, olha. Realmente baita aprendizados, né? Ah, deu para ver todas as aulas novamente por um outro aspecto, por um outro ângulo, né? Fazendo diferentes análises, diferentes percepções. Para mim foi muito enriquecedor, né? E às vezes a gente não tem paciência para ver a mesma coisa, repetir algumas coisas e tentar olhar sobre uma outra ótica, né? E eu busquei fazer isso, né? E vou fazer muito mais, onde eu repito e vejo no caso de novo esse curso, né? E vou buscando ali melhorar no longo do caminho, né? Para que realmente seja cada vez mais impactante, as mensagens sejam cada vez mais poderosas e assertivas e compartilhando a minha experiência no modo geral, né? Então, pô, animal. Para quem está entrando agora, né? Quem não se situou ainda nas transmissões, nós somos um canal, uma live stream de educação empreendedora e corporativa. Então, a Twitch é só um meio que nós encontramos para distribuição de conteúdo, né? Em que geralmente a Twitch é usada mais para games, né? Para jogos e tudo mais. Mas aí a gente vê essa possibilidade de que eles têm várias ferramentas e recursos para personalização do canal e também para monetização, né? Então, é algo diferente de algumas outras plataformas. Então, vamos lá, né? Agora o dia de hoje vai ser em cima de Later Stage Advices, né? Avisos para startups que já estão mais avançadas. Provavelmente, né, vou buscar aí concentrar o tema em torno de scale-ups, né? E, e momento de pós-tração, né? Ou coisa do gênero. E vamos ver o que o Sam Altman tem para nos dizer aí, para fazer esse fechamento, né? E fazer o negócio acontecer dessa maneira, tá bom? Deixa eu conectar minha segunda tela aqui, né? Que é a minha segunda tela por enquanto é o celular. E vamos só um minutinho. Voltar aqui. Pronto. Show de bola. Pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas, para interagir, sabe? A ideia é justamente ter essa interação para que o negócio seja ainda mais eficiente, tá? Então, não se acanhem, não fiquem envergonhados, mandem mensagem, aqui a Twitch é justamente para isso. E diferente de cursos gravados, nós conseguimos extrair essa essência do engajamento em si, né? Tá bom? Vamos lá. So this is a little bit different than every other class. Every other class has been things that you should be thinking about in general at the beginning of a startup. And today, we're going to talk about things that you don't have to think about for a while. In fact, you shouldn't. But since I'm not going to get to talk to most of you, again, before you get to sort of post-product market fit stage, I want to just give you the list of things that you need to think about as your startup scales, and the list of the things that usually founders fail to make the transition on. So these are the topics we're going to talk about. But again, all of these things are things that are not writing code or talking to users, which means, with a few exceptions that I'll try to note, you can ignore them until after you have product market fit. Most of these things for most companies become important between months 12 and 24, but it's really more about stage than anything else. These are things that usually hit around 25 people and definitely post-product market fit. So just write these down somewhere and look back at them when you get there. So the first area we're going to talk about is management. At the beginning of a company,
there is no management. And this actually works really well. Before 20 or 25 employees, most companies are structured with everyone reporting to the founder. It's totally flat. And that's really good, and that's what you want. And at that stage, that is the optimal way that's the optimal structure for productivity. But the thing that tricks people is that when lack of structure fails, it fails all at once. And so what works totally fine at 20 employees is from 0 to 20 employees is disastrous at 30. And so you want to be aware that this transition will happen. And you don't actually need to make the structure complicated. In fact, you shouldn't. All you need is for every employee to know who their manager is, and there should be exactly one, and every manager should know who their direct reports are. You want to ideally cluster people in teams that make sense, of course, but the most important thing is that there's just clear reporting structure, and that everyone knows what it is. And if you want to make changes to it, people understand how to make changes or to hire someone. Clarity and simplicity are the most important things here, but failing to do it is really bad. So because it works in the early days to have no structure at all, and because it sort of feels cool to have no structure, many companies are like, we're going to try this crazy new management theory and have no structure. What you want to do is innovate on your product and your business model. Management structure is not where I would recommend trying to innovate. So don't make the mistake of having nothing, but don't make the other mistake of having something super complicated. A lot of people fall into this trap where they think it's like, people feel cool if they're someone's manager, and if they're just an employee, they don't feel cool. So people come up with these convoluted circular matrices, management structures where you report to this person for this thing, and this person for that thing, and this person for that thing, but actually this person reports to you for this thing. That's a mistake too. So don't try to innovate here. This is the first instance of an important shift in companies, or in the founder's job. Before product market fit, your only job that matters is to build a great product, or your number one job is to build a great product. As the company grows, and at about this 25 or so employee size, your main job shifts from building a great product to building a great company. And it stays there for the rest of your time. And this is probably the biggest shift in being a founder that ever happens. There are 4 failure cases we see all the time as founders become managers. So I want to talk about the 4 most common ones. The first one is being afraid to hire senior people. In the early days of a startup, hiring senior people is usually a mistake. You just want people that get stuff done. And the willingness to work hard and aptitude matters more than experience. As the company starts to scale, and at about this time when you have to put in place a basic management structure, it is actually valuable to have senior people on the team. Executives that have built companies before. And almost all founders, after the first time they hire a really great executive, and that executive takes over big pieces of the business and just makes them happen, the founder says, wow, I wish I had done that earlier. But everybody makes this mistake, and it waits too long to do this. So don't be afraid to hire senior executives. The second mistake is hero mode. So I will use the example of, say, someone that runs a customer service team. Someone runs a customer service team. They want to lead by example. This starts from a good place. It's the extreme of leading by example. It's saying, you know what? I want my team to work really hard. Rather than tell them to work hard, I'm going to set an example, and I'm going to work 18 hours a day. And I'm going to show people how to get a lot of tickets done. But then the company starts growing. Also, they have the normal discomfort of assigning a lot of work to other people. So the company starts growing, and the ticket volume keeps going up. And now they have to do like 19 hours a day and then 20 hours a day, and it's just obviously not working. But they won't stop and hire people because they're like, if I stop even for one day, we're going to get behind on tickets. The only way to get out of hero mode in this case is to say, you know what? We're going to get behind on tickets for 2 or 3 weeks because I'm going to go off and I'm going to hire 3 more support team members. And I've calculated based off of our growth rate that this is going to last this long. And next time, I'm not going to make the same mistake. I'll get ahead of it and hire again. But you actually have to make a trade-off. You actually have to say, you know what? I need to hire more people, and we're going to get behind on other stuff. That is the right answer. The wrong answer is to stay in hero mode until you burn out, which is what most people do. Third mistake, bad delegation. Most founders have not managed people before, and they certainly haven't managed managers. And so the way that, the bad way you delegate is you say, hey, employee, we need to do this big thing. You go off and research it.
come back to me with all the data and the trade-offs, and I'll make a decision and tell it to you, and then you'll go off and implement it. That's how most founders delegate. And that does not make people feel good, and it certainly doesn't scale. A subtle difference, but really important, is to say, hey, you're really smart. That's why I hired you. You go off. Here are the things to think about. Here's what I think. But you make this decision. I totally trust you. And let me know what you decide. That's the delegation that actually works. Because Steve Jobs was able to get away with the former and make every decision himself, and people just put up with it, and every founder thinks they're the next Steve Jobs. A lot of people try this, but for 99.9% of people, the second method here works a lot better. And then the fourth area is just a personal organization one. When you are working on product, you don't actually need to be that organized in terms of how you run the company and how you talk to people about what they're working on. But if you fail to get your own personal organization system right, where you can keep track in some way of what you need to do and what everybody else is doing and what you need to follow up with them on, that will come back to bite you. So developing this early as the company begins to scale is really important. Two other things that we hear again and again from our founders, they wish they had done earlier. And that is simply writing down how you do things and why you do things. These two things, the how and the why, are really important. In the early days, you just tell everyone, employee, when you're... Deixa eu só dar um pause aqui, né, para retomar um pouco do que ele falou, né? Basicamente ali, né, ele falou das estruturas, estrutura de gestão, né, estrutura administrativa no começo, né, como você tem que ter uma estrutura mínima de uma forma que, assim, quando passar de 20 pessoas, você consiga ajustar para ter meio que uma arquitetura corporativa ou coisa do gênero de uma maneira ideal, né? Então, tenta entender qual que vai ser esse momento em que você crescendo a equipe, você tem que deixar a casa ainda mais organizada para que você consiga fazer o giro ali para ter essa escalabilidade, né, e coisa do gênero. Esse ponto aqui que ele falou agora eu gostei bastante, né, que é o fato de codificar como você faz as coisas, né, e por que você faz elas, né, aspectos culturais e coisa do gênero, né. E aí também é o fato de cuidar para não falhar nas delegações, não tenha medo de delegar para cofundadores ou para os colaboradores que estão junto com você no começo. Ele tocou um belo ponto referente à confiança, né? Então, eu contratei uma pessoa, eu contratei você porque você é melhor do que eu em determinadas tarefas, eu confio em você, a minha percepção sobre isso é essa, então vai lá, sai, toma as decisões necessárias e me avisa depois do que ocorreu. Então, eu acho que é um aspecto muito bacana que ele falou e bem assertivo sobre como você tem que delegar e como isso traz muito mais retorno do que você simplesmente delegar e ficar, no caso, com um lapso de confiança, de lealdade ou coisa do gênero, diante do que a pessoa pode trazer para você e para a empresa, né? Então, cuidar nesses aspectos, né? Deixa eu até voltar um pouquinho. Cuidar com o modo herói, né? Então, não queira ser um Elon Musk da vida, ali trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, dormindo na empresa, fazendo escambau, tentando ser um exemplo, né? Sendo que às vezes você acaba sendo, às vezes até mais como... Não é um repelidor, né? Mas acaba sendo um exagero em algumas coisas, né? Então, cuidado com esse modo herói em que você quer, você beira os extremos para ser um exemplo, né? E aí essa questão do desenvolvimento, cuidar, né, com o teu sistema de desenvolvimento, teu sistema produtivo, né? E a forma com que você acompanha a sua evolução, né? E a evolução dos que estão próximos de vocês, né? Então, tem um método assertivo, não é necessariamente um plano de carreira, né, porque principalmente startups que estão começando ali com menos de 20 funcionários, não convém, até não faz tanto sentido você ter um plano de carreira ou coisa do gênero bem sólido,
mas tenha métricas, tenha metas relacionadas ao desenvolvimento pessoal e a conexão com o desenvolvimento profissional, né? Para que a produção dentro da empresa seja o mais eficiente possível, tá? Então acho que e a questão de não ter medo de contratar pessoas seniors, né? Não tenha medo de falar com pessoas que são mais velhas ou muito mais velhas que você, pessoas que são mais inteligentes, né, em diversos aspectos. Então não tenha medo de trazer elas para a jogada e de delegar e de confiar nelas, né? Porque elas podem conseguir trazer um grande valor para a sua empresa, para a sua startup. Só que muitas vezes os fundadores ficam ali envergonhados ou acuados ou coisa do gênero, né? Então não tenha medo de contratar pessoas de alto valor, né? E de que são mais sêniores. Do things. If you don't do it, it'll be like random oral tradition of whatever the hiring manager or their best friend that they make at their first week at the company tells them. So writing down how you do things and the why. The why is the cultural values. Brian Chesky talked about this really well. Every founder I know wishes that they'd written down both of these, the how and the why, earlier, to just establish it as the company grows. And then this becomes what happens. I think it's one of the highest leverage things you can do that people don't. All right, next area, HR. HR is another thing that most people correctly ignore in the first phase of a startup because, again, it's not writing code, it's not talking to users. But it's a huge mistake to continue to ignore it. And the reason that I think most founders ignore it is they have in their mind this idea of like TV sitcom HR, awfulness. But it doesn't have to slow you down. Actually, it speeds you up. Most founders will say out of one side of their mouth, people are our most important asset, and on the other side, we don't want any HR. So what they mean is we don't want HR. We don't want like the bad kind of TV HR. What good HR means is a few things. A clear structure, which we already talked about. A path for people about how they can evolve their careers. One of the most important things is performance feedback. Again, this happens organically early on. People know how they're doing. As the company gets to 25, 30, 45 people, that gets lost. And it doesn't have to be complex. It can be super simple, but there should be a way that it happens, and it should be frequent. People need to hear pretty quickly how they're doing. And it should tie, if they're doing badly, to a way you get them out of the company. Or if they're doing well, there should be a clear path to how this ties to compensation. And that's the next thing. In the early days of a startup, people's compensation is whatever they negotiate with the founder, and it's all over the place. As you grow, it feels hopelessly corporate, but it really is worth putting in place these compensation bands. So a mid-level engineer is in this range, a senior engineer is in this range. Here's how you move from this to this. And it keeps things really fair. Someday, everyone will find out everyone else's comp. If it's all over the place, it will be a complete meltdown disaster. If you put these bands in place early, it will at least be fair. It will also save you a lot of crazy negotiation. One thing that I think is really important when it comes to HR is equity. Most people get this right now for the early employees. They give a lot of equity. But I think you should continue to give a lot of equity all the way through. And this is one place that your investors will always give you bad advice. I think, not YC, but all other investors give bad advice here. Most do. You should be giving out a lot of equity to your employees. Now, this dilutes everyone, right? This dilutes you as the founder and the investors equally. For some reason, founders usually understand this is good. Investors are very short-sighted and don't want to dilute themselves, so they'll fight you over every equity grant. But we've seen a lot of data at YC now, and the most successful companies, and the ones where the investors do the best, end up giving a lot of stock out to employees year after year after year. So I tell founders, you should think about, for the next 10 years, you're going to be giving out 3 to 5% of the company every year, because you just get bigger and bigger, so the individual grants get smaller, but in aggregate, it's a lot of stock. And I think this is really important to do. If you value your people, you should be doing this. Specifically, you need to do this with refresher grants. And you should get... Esse ponto aqui eu acho que é bem legal, né? O que ele falou. O fato de você sempre, todo ano, né, ceder uma certa porcentagem da empresa para os colaboradores, né? Então,
Eu gosto bastante dessa linha de pensamento, assim, né? Porque eu não acho que o fundador em si tem que ter a maior porcentagem. Eu acho que às vezes é um erro que muitos fundadores cometem, né? Quanto mais você consegue ceder equity para os colaboradores, né? Para que eles vejam que você está depositando a percepção de valor neles, né? E que você confia neles e você quer que eles tenham cabeça de dono, que realmente se importem com a empresa e busquem valorizar ela cada vez mais, para fazer com que a sua porcentagem da empresa seja ainda mais valorizada. Então aí eu acho que é muito assertivo ter uma distribuição de equity a cada ano. Cara, não quer fazer 3 a 5%, vai 1, 2%, ou um pouco menos. Claro que vai dependendo da quantidade de colaboradores que você tiver ou for trazendo para a empresa, né? Mas eu acho que é o fato assim que é meio que um vesting para colaboradores, né? À medida que vai passando os anos dos colaboradores dentro da empresa, eles vão tendo o direito a ter maiores porcentagens de equity dentro da empresa. É uma forma, mais uma vez, né? A gente falou outro dia muito de vesting. É uma forma de você dizer que você está confiando cada vez mais na pessoa, né? E você quer que ela seja a parte essencial da tomada de decisão, de dono e tal. Tá, vamos lá. Deixa eu retomar aqui. Get a plan in place for this early. I think you never want an employee in a place where they vested 3 out of their 4 years of stock and they start thinking about leaving. So you should always stay in front of people's vesting schedules, and have a plan early where you have refresher grants in place. There are a lot of new structures that people have been using here. I personally like 6-year, big grants, but 6 years of vesting, because I think these companies just take a while to build. There's pyramid vesting where you backweight someone's grant, so in year 4 they get a lot more of the vesting than year 1. There's a concept, different names for it, but something like continuous forward vesting, where people's grants are automatically re-upped every year at the same number of shares. Whatever you decide, get an option management system in place at about this point. The normal way people do this is just someone keeps an Excel spreadsheet. I have seen mistakes that have cost employees or companies tens of millions of dollars because they didn't get this right. So there's really good option management systems or software, and you should get those in place around this point. The other sort of HR stuff to touch on, there are a bunch of rules that change around 50 employees. Common examples are that you have to start sexual harassment training and diversity training. There's a bunch of others as well, but just put a little pin in your mind that when you cross 50 employees, there's a new set of HR rules that you have to comply with. Monitor your team for burnout. Again, it's up to product market fit. It's just a sprint. Now it becomes a marathon. At this point, you actually don't want people to work 100 hours a week forever. You want them to go on vacation. You want them to have new challenges and do new things. And if you let the whole company get burned out all at once, that is often a company-ending thing. This is also a good time to put in place a hiring process. Another thing that most founders regret is they don't hire, as soon as everything is working, I think you should hire a full-time recruiter. If you do this too early, that's bad because you'll hire too fast, and that usually implodes. But most founders get behind the ball on this. There are a lot of other sort of just hiring process tips. For example, I think most companies, even until they get up to, say, 300 or 400 employees, should announce every offer on some internal mailing list or something before they make it. Because like half the time you do that, someone in the company will know something good or bad about that employee. And the companies that I know that have instituted this have been really happy. Also a good time to have a program in place to ramp up employees. So when someone starts, what does their first week look like? How do they get spun up? How do they learn everything they need to learn? Are they going to have a buddy that's going to think through them? That's going to help them think through kind of everything about the company. Here is one that you actually do need to think about before the 12 to 24 month mark, which is diversity on the team. The most common place this comes up, honestly, is people that hire, all guys on their engineering team for the first 15 or 20 people. And at that point, you get a culture in place that sort of takes on a life of its own. And most founders
that I've spoken to that have made this mistake regret it, and they wished they had hired some diversity of perspective on the team earlier on. Engineering teams are not the only place where it comes up, but that's where you see it the most often. And if you get this right early, you'll be able to grow the team much more quickly over the long term. The other thing to think about is what happens to your early employees. So a common situation that happens is the company evolves past the early employees. The company, so like you hire an engineer who's a really great engineer, but then as the engineering team grows, you need a VP of engineering. The early engineer wants to be the VP of engineering. You can't do that. But you don't want the early employee to leave. They're an important part of the culture. They know a lot. People love them. And so I think you want to be very proactive about this. You want to think about what's the path for my first 10 or 15 employees going to be as the company grows, and then just talk to them about it. Very directly, be upfront. Sit them down and say, I want to talk about sort of where you want to see your career go inside of this company. All right, so company productivity. Cara, aqui é um ponto aqui que eu discordo do Sam, né? Eu acho que ele, por exemplo, ele falou sobre muitas vezes as pessoas que você traz no começo, né? Serem pessoas que vão querer estar em posições de liderança, diretoria ou C-level no momento em que você precisar de né? E eu acho que talvez essas sejam as melhores pessoas, justamente por estar mais tempo dentro de casa, conhecer melhor, né? Mas eu acho que talvez ele pensou quando ele falou isso, ele pensou no aspecto de liderança. Não adianta nada você ter uma pessoa que é muito boa ali nessa parte de engenharia, que entrega super bem, né? Que é como se fosse um analista sênior ou um especialista na posição. E aí você trazer ela para uma posição de liderança em que ela não consegue gerir bem um time, uma equipe, projetos e tudo mais. Então, nesse ponto ele está certo, que talvez você tenha que olhar mais para o mercado. Mas, pessoal, vai começar barulho de obra aqui, mas enfim, vamos tentar continuar aqui. Mas apesar de ter esse ponto, né, referente ao... Enfim, mas apesar de ter esse ponto referente a contratar pessoas de mercado, né, eu acho que é bom você treinar e capacitar as pessoas para a posição de liderança, para que quando precisar você tenha as pessoas já dentro de casa e não precise buscar no mercado, tá bom? Desculpa o barulho aí de obra, mas né, é o que é. Será que se eu colocar o fone, deixa eu experimentar aqui. Meu Deus do céu, que beleza. Tem que colocar um isolamento acústico aqui. Só que agora eu não sei dizer se vocês vão conseguir escutar. Alô, 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 alô. Esse microfone aqui eu não sei se está no alto-falante. Vamos lá, cadê? Tá no microfone da webcam, né, que eu troco aqui, entrada de áudio. Caramba, velho. É agora, espera um pouquinho pra terminar, cara, essa obra. Alô, alô, estão me ouvindo? Puta que pariu.
Vai ter que ser com barulho de obra mesmo, gente. Vamos lá, tem mais um pouquinho aqui pra gente terminar, né? Então, desculpem aí, mas faz parte. This is something that you don't need to think about in the early days because small teams are just sort of naturally productive most of the time. But as you grow, the productivity, I think, goes down with the square of the number of employees if you don't make an effort, because it's sort of one of these like connections between nodes. Every pair of people adds communication overhead. And so if you don't start thinking about the systems that you're going to put in place when the company is 25 to 50 people to stay productive as you grow, things will grind to a halt faster than you can imagine. The single word that matters most, I think, to keep the company productive as it grows is alignment. The reason companies become unproductive is people are either not on the same page and don't know what the same priorities are, or they're actively working against each other, which is obviously worse. But if you can keep the entire company aligned in the same direction, you'll have won well over half of the battle. And the way to start with this is just a very clear roadmap and goals. Everyone in the company should know what the roadmap for the next 3 or 6 months or a year, depending on where the company is in its life cycle, looks like. A classic test that I love to give is if I walk into a company beginning to struggle with these scaling issues, I'll ask the founders, like, if I walked around and pulled 10 random employees and asked them what the top 3 goals for the company are right now, would they all say the same thing? And 100% of the time, the founder says, yes, of course they would. And then I go do it, and 100% of the time, no 2 employees even say the same top 3 goals in order. And the founders can never believe it, because they're like, well, I announced it in all hands like 3 months ago what our goals were going to be, and how can they not remember? But it's really important to keep reiterating the message about the roadmap and the goals. And almost no founder does this enough. And if you do it, the company will say, all right, these are our goals, we understand them, we're going to get them done. And it'll self-organize around that. But if people don't know what the roadmap or the goals are, it won't happen. We already talked about figuring out your values early, but I want to reiterate that because that also will really help the company make the right decisions. If everyone knows what the framework to decide is, they'll make, hopefully, the same decisions if they're smart people. You want to continue to be run by great products and not process for its own sake. This is a fine, fine line, because you do need to put some process in place, but you never want to put process in place that rewards the process. The focus has to always be on great product. One easy way to do this that a lot... Uma pergunta aqui. Somos uma startup de 3 pessoas e precisamos entender o melhor momento para começar a contratar mais pessoas na equipe, porque temos a meta de chegarmos a 30 no próximo ano. Qual o melhor momento para começar e focar nisso? Cara, então, eu acho que o melhor momento de você trazer mais pessoas para a jogada é quando você está estruturado ou tem uma fundação sólida o suficiente para suportar essas outras pessoas. Por exemplo, você tem que ter escopos de trabalho claro para as pessoas, né? Então, você precisa determinar qual que vai ser a rotina dela no dia a dia, qual vai ser o escopo de trabalho, quais que vão ser as principais atividades, e relacionar isso com as principais metas, né? E analisar e ter um sistema eficiente para analisar o desempenho dessas pessoas, né? Então, para conseguir medir no final de um mês se ela realmente está trabalhando e entregando resultado e se ela está atingindo as metas ou não, né? Eu acho que aumentar a equipe é proporcional ao resultado que você está gerando e a demanda que você está tendo do cliente, do mercado e das solicitações que estão vindo, né? Então, no momento que você não tem mais braço para conseguir dar conta sozinho ou em 3 pessoas, né? Ou em, sei lá, um pouco mais, aí sim você tem que pensar em contratar mais gente, né? Só que hoje tem muitas ferramentas de inteligência artificial que podem ser essa extensão do teu braço, né? Então analise bem se vale mais a pena você
definir um processo e automatizar ele, né? Ao invés de trazer uma outra pessoa para a jogada, que às vezes vai ter um custo maior você trazer essa pessoa, seja de salário, impostos e tudo mais, e às vezes uma automação eficiente, né? Que faça com que o processo se repita diversas vezes, pode ser mais eficiente do que trazer mais gente para a jogada, né? Mas eu acho que assim, tendo esse tendo esses pontos claros, né, em relação aos resultados que você está entregando, em relação ao escopo de trabalho, com todas as métricas e diretrizes necessárias, aí no caso você analisa, né, e verifica se você consegue dar o suporte para o time em geral, né? Porque não adianta você também trazer mais pessoas e você não ter a coachabilidade, né? Ou não ter a capacidade de dar um coaching, atender as pessoas um a um ou coisa do gênero, né? Então, busque ter claro esses pontos antes de trazer mais pessoas para jogar, beleza? A lot of companies try is they just say, we're going to ship something every day. And if you do that, there's at least a continued focus on delivery. And then transparency and rhythm in how you communicate are really important. Most founders wait way too long on these, but having a management, all hands meeting through a plan every quarter of what we're going to get done over the next 3 months and how that fits into our goals for the year also becomes really important. I put offsites up there because I don't think people do those nearly enough. A surprising number of the successful companies we've been involved with do a lot of offsites, where they'll take their best people for a weekend to a cabin in the woods or somewhere and just talk about what do we want to be when we grow up, what are our most important things to be doing, what are we not doing that we should be doing, but get people out of the office and out of the day-to-day. Everyone I know that does those thinks they're well worth the time. So the goal in all of this productivity planning is that you're trying to build a company that creates a lot of value over a long period of time. And the long period of time is what's important here. You can avoid all of this and just like with the authority of the founder, make sure the company ships a great next version. But that won't work for version 10. It won't work for version 11. I really believe that the single hardest thing in business is building a company that does repeatable innovation and just has this ongoing culture of excellence as it grows. If you look at the examples of this, most companies fail here. Most companies do one great thing where the founder just pushes to get it done, and then don't innovate that well on follow-on products. And it really takes founders that think about how I'm going to do this second thing, this really hard thing, to get something like an Apple that can churn out great products for 30 or 40 years or longer. All right, these are super tactical mechanics. This is Esse definitely ponto aqui que ele falou também é muito bom, né, de ter claro, tá? Que é o fato de você construir uma empresa que crie um valor consistente num longo período de tempo, né? Então ter claro que assim, cara, nos negócios realmente a jogada é longo prazo, é maratona, é Ironman, digamos assim, né? Mas, né, entenda que, lembrando, né, que a busca por investidores é uma sprint, né, são 200, 300 metros, mas o que ele quer dizer é que, assim, tenha claro que a sua empresa precisa estar entregando valor consistente a longo prazo, né, e que o mercado e a sociedade esteja percebendo isso, né, para que a sua empresa seja tão atrativa e interessante como a Apple foi durante 30, 40 anos e ainda é, né? Então tenha isso claro. Pessoal, só um pouquinho que minha tela apagou aqui, acho que é a bateria que eu esqueci de botar para carregar o celular. Calor, hein? Ar-condicionado. Como eu tô sem a segunda tela, não vou conseguir ler as perguntas, tá?
Mas podem mandar que aí depois eu dou um jeito de responder, nem que seja nas mídias sociais, aí Instagram e tal. Tá bom? Vamos lá. To just put on a list and remember these things for later. All right, in the early days, people basically ignore all accounting and they have, like, maybe if they're lucky, a shoebox full of receipts. They certainly don't have anything that looks like a financial report. This is a good time to get it in place. You know, when things are working, say month 18 or whatever, you can do this with an outsourced person. Just say, you know what, we want to get our books in order. We want to start getting audits every year. We want to start a relationship with an accounting firm. Easy to do, definitely worth it. This is also a good time to collect your legal documents because it's easy to fix things now. So if you actually assign someone to go through and collect every agreement the company has ever signed, then when your landlord tries to screw you out of your lease and no one can find the lease, which happens like half the time somehow, someone will be able to find it. Also, you're almost certainly missing something. You know, some employee didn't sign their PIIA or whatever, and you'll find it now. It's easy to fix now. It gets really hard to fix like in the middle of your next round of financing. So again, this is time to bring like a little bit of the order to chaos. FF stock is a special class of stock for founders that the founders can sell in a later round without messing up the common stock valuation. It used to be that most people set this up right when they started the company. Founders Fund sort of popularized this, which is why it's called FF stock. But it became a really bad signal, right? Founders that were obsessed with their own personal liquidity when the company had nothing turned out to like fail most of the time. And so investors learned that if founders pushed on this in the seed round, it was a very, very bad sign. Most founders don't actually want to sell stock until the company is worth like $1 billion or something like that. So I think you can actually safely set this up after things start working in the next financing round, and then you can sell it 2, 3, 4 years down the road. But it's a good thing to remember by about the time you get to the B round. IP, trademarks, and patent. Actually, just IP and trademarks. So you have 12 months after you announce something if you want to patent it. And if you miss that window, it's very hard to do. So 11 months after you launch, or first publicly talk about what you're doing, is a good time to file provisional patents. We recommend people just file provisional patents. All that does is like hold your place in line at the patent office, and it gives you another year to decide if you want to patent something or not. It only costs about $1,000. It takes way less effort than a full patent. And most of the time you'll know whether or not you need the full patent a year later. But if you just do this one step, you'll at least have the option. It's also a good time to file trademarks for the US and major international markets. Again, if you don't do this at this stage, most people end up regretting it. And while you're at it, a good time to grab all the domains. FP&A, good time also, I think, to think about someone to start doing FP&A. I think most companies don't end up realizing where the knobs on their financial model are until far too late. And I think it turns out that if you have someone build a really great model of the business, and by really great, apparently Roelof Botha, who was the PayPal CFO and built their FP&A model, the top sheet of his spreadsheet was 1,500 lines, just as a level of the detail people build these to. But you can really optimize the business and understand it at a level that I think most people totally miss. Most people don't hire someone like this until they're many hundreds of employees. I think it's worth hiring earlier. Another thing that I think is worth hiring earlier, that almost no one does, is a full-time fundraiser. Let's say you hire someone like really, really great, and their full-time job is to raise money for the company. You hire them after your B round, and you say, you know what, by the time we raise our C round, we want the valuation to be double what it would have been otherwise. You almost certainly get better results than if you hire an investment banker or someone else, if it's just someone internal to the company, and you end up paying way less money and take like literally half the dilution. So I think this is one of these like slightly non-obvious optimizations that people just fail to make. Tax structuring. So this is another thing. Once things are working, it would be worth you spending a little bit of time thinking about how you set up the tax structure for the company. I confess I don't know a lot about the details here because I just find it personally really boring. But like somehow if you assign all the IP to like some corporation in Ireland that licenses it back to the US corporation, you end up paying like no tax, no corporate tax.
But I know you can only do that like relatively early on. And this ends up being a huge issue for companies that don't do it, that compete with companies that do it, once they're big public companies. So that's worth doing. A lot of people throughout the class have talked about your own psychology as a founder. Here's what they haven't said. It gets worse, not better. As the company grows, you continue to oscillate. The highs are better, but the lows keep getting worse. And you really want to think about this early on and just be aware that this is going to happen. And try to manage your own psychology through the expanding swings that it's going to go through. Another thing that happens as you begin to be successful, as you go from being someone that most people... Eu acho que isso aqui é legal, né? Recapitular o que ele falou, né? Tenha claro, nessa parte legal, financeira, de contábil e tudo mais, a estrutura tributária necessária para você trazer ou colocar na empresa, né? Quando eu falo estrutura tributária, é o modelo e o formato que a empresa, a configuração jurídica da empresa, né? Então, você começa sendo um MEI, você evolui para uma sociedade limitada, você evolui ali para um SA, né? Aí o modelo dos impostos, né? Se é lucro presumido, se é lucro real, né? Se na MEI ali é o Simples Nacional. Então, tenha claro isso, né? Quanto de imposto é pago por cada tipo de serviço ou produto que você tem, né? Para que você não tenha problemas lá na frente e que você consiga relacionar e relatar tudo que for necessário na parte de estrutura tributária, né? E fins jurídicos e contábeis. E aí aqui ele falou outro ponto bem interessante sobre a psicologia. A psicologia do CEO, né? A psicologia necessária para você realmente ter e o fato que você precisa ignorar os haters, né? Então, tipo assim, cara, no meio do caminho vai surgir pessoas ali que não conseguem entender de uma certa forma as tuas ambições, né? Vão te dar rótulos, chamar de cachorro ou coisa do gênero, chamar de várias outras outras classificações que você não gosta, mas é o fato que você tem que ignorar essas pessoas e continuar seguindo o caminho que você acredita. E eu acho que ter haters, de uma certa forma, ele realmente valida que você está num caminho de sucesso, sabe? Muita gente realmente pensa em ajudar, quer ajudar, mas muitas vezes ela quer ajudar até o momento em que você não seja melhor do que ela, né? Então, principalmente pessoas mais próximas ou coisa do gênero. Então, só que, né, como ele falou aqui, né, psicologia é o fato de você ignorá-los e continuar resiliente, continuar insistente. Quer dizer, cuida, né, com a diferença entre resiliência e insistência, né? Tem que ser resiliente, tem que ir para a batalha, tem que, né, dar a cara a tapa e tudo mais. E tem que fazer a coisa acontecer, mas você não pode ficar levando tanto em consideração as opiniões dos haters e sim, né, levar em conta os feedbacks deles, talvez, né? Entenda quando uma pessoa está apenas criticando para depreciar e quando ela está criticando para te ajudar a reconstruir ou a construir algo interessante, né? Feedbacks construtivos de depreciativos, né? E aí ele falou sobre esse ponto de oscilação, né? De cada vez mais aumentar à medida que você tem mais pessoas na equipe, a empresa cresce e tudo mais, como na parte positiva, né? Essa parte de disciplina, de rotina, você começa a intensificar, mas também pro lado pessimista também intensifica muitas coisas, né? Você às vezes acaba ficando ainda mais estressado, né? Mais irado e e vários outros aspectos que influenciam na psicologia e que você, na sua própria, né, psique, né? E que você tem que ter muito cuidado para não ter burnout, né? Para
para não ser desrespeitoso ou faltar com o caráter no relacionamento com as pessoas que estão junto contigo e tudo mais, né? Rooted for, kind of the underdog, to someone that a lot of people start hating on. And you see this first in internet commenters who will be like, I can't believe this shitty company raised money, it fucking sucks, like awful. And it only bothers you a little bit, but then like journalists that you kind of care about start writing this, and it just goes on and on. This also will go on and on as you get more and more successful, and you just have to make peace with this early. But if you don't, it will bother you all the way through. This is also a good time to start thinking about how long of a journey this is going to be. Very few founders think long term. Most founders think kind of a year in advance, and they think that, you know what, in 3 years I'm going to sell my company, and either I'm going to become a VC or sit on the beach or something. Because so few people make an actual long-term commitment to what they're building, the ones that do have a huge advantage. They're in a very rarefied class. And so this is a good time to like sit around with your co-founders and decide, you know what, we're going to work on this for a very long time. And we're going to build a strategy that assumes that we're going to be doing this for the next 10 years. Just thinking that way alone, I think is probably a very high leverage thing you can do for success. Take vacation. Another common thing that we see is founders will run their business for 3 or 4 years without ever taking more than a day of vacation. And that works for like a year or 2 years or something like that. It really leads to nasty burnout if you don't do it. Losing focus is another way that founders get off track. I actually think this is a symptom of burnout. When you get really burned out on running the business, you want to do easier things or sort of more gratifying things. You want to go to conferences and have people tell you how great you are. You want to do all these things that are not actually building the business. And só pouquinho, pessoal. Deixa eu pegar o ventilador que tá quente. Ventilador quebrado. Mas a gente luta com as armas que tem, né? Vou montar agora. Só ver se eu consigo deixar aqui, pelo menos, pra um momentinho pra mim. Bem melhor. the most common post-YC failure case for the companies we fund is that they're incredibly focused during YC on their company, and then after they start doing a lot of other things. They advise companies, they go to conferences, whatever. Focus is what made you successful in the first place. There are a lot of reasons people lose focus, but fight against that really, really hard. This is the special case of focus. As you start to do well, you will start to get a bunch of potential acquirers sniffing around. And it's very gratifying. And you're like, wow, I could be so rich and I'd be so cool. And M&A negotiations feel really fun. This is one of the biggest killers of companies, is that they entertain acquisition conversations. You distract yourself. You get demoralized if it doesn't happen. If an offer does come in and it's really low, you've already mentally thought that you're done, and so you take the offer. As a general rule, don't... Deixa eu revisar aqui esses pontos que ele falou. Tá? O fato de monitorar burnout tem tudo a ver com a psicologia que a gente comentou, né? O fato de ter
comprometimento a longo prazo, né? Em uma estratégia de longo prazo. E eu vou além, sabe? Eu acho que assim, você ter uma definição de super longo prazo, né? Eu acho que você ter uma estratégia, por exemplo, você está fazendo planejamento estratégico da empresa, né? Você vai montar um planejamento para ano que vem, né? Que é um curto prazo, de uma certa forma. Então, vai fazer um para médio prazo, 3 anos, a longo prazo ali uns 6 anos. Ah, e aí quando eu falo super longo prazo é pensar em décadas, né? E às vezes ter um planejamento para super longo prazo, né? E ter uma visão meio que nesse nível ajuda você a ter um desenho melhor de cenários futuros para a empresa, né? E dar o direcionamento ainda mais estratégico para que sua empresa venha a ser secular, centenária, né? Assim como grandes empresas como Coca-Cola e várias outras. Então, eu acho que tenha esse tipo de visão, claro, sendo pessimista o suficiente. Quando eu digo pessimista o suficiente, é ter assertividade do próximo passo, né? Aí quando eu digo próximo passo, é você saber como é que você vai estar ganhando dinheiro no próximo dia, na próxima semana, para pagar as contas que chegam no final do mês, né? Então, não adianta você ter um modelo bem bonito e robusto de 1 ano, 3, 6, 10 anos, se o que você está vendendo não está te gerando caixa o suficiente para que você chegue no final do mês, pague contas e você possa ter lucro, né, e pensar em reinvestimentos para sua empresa. Então, tenha essa noção, mas tenha esse cuidado, né? Start any acquisition conversation unless you're willing to sell for a pretty low number. Don't ever just check it hoping that you're going to have the one miracle high offer. If that's going to happen, you'll know because they'll just make you a big offer before you even meet them. E esse outro ponto que ele falou também é interessante, né? O fato de você cuidar para não se distrair e perder o foco no momento em que sua empresa começar a gerar valor e aí chegar pessoas querendo fazer fusão, aquisição, querendo comprar ou coisa do gênero, sabe? Aqui ele está batendo bastante na tecla de ignorar esse tipo de coisa, principalmente no começo, né? E acreditar mais no objetivo do que você tem gerado e no comprometimento do longo prazo, né? Então, cara, muito provavelmente, se você conseguiu e se você está executando super bem e a sua operação está fluindo bem e sua empresa está crescendo bem, a startup, provavelmente algumas outras empresas maiores, possíveis concorrentes, podem vir com a estratégia de querer comprar você, né? Então, por mais atraente que isso seja, não dê muitos olhos para isso no começo, né? E sim deixe para mais para frente para não perder o foco das suas entregas. But this is a big company killer. E isso é um assassino das empresas, And then, né, que ele falou. Just as a reminder to everybody, the thing that kills startups at some level is the founders giving up. So sometimes you should quit, but if you mismanage your own psychology and you quit when you shouldn't, that is what kills companies. I mean, that is the sort of final cause of death for most of these startups. And so if you can manage your own psychology in a way that you don't quit, don't get to a place where you need to quit or give up on the startup, you'll be in a far, far better place. So marketing and PR is something that we tell companies to ignore for a long time. Everyone thinks in the early days that the press is going to be what saves them. We tell them all the time it doesn't work that way. It's definitely true. Press is not what's going to save your startup. But as you start to be successful, this is something that the founders themselves need to spend time on. So once your product is working, switch from not caring about this to caring about it a little bit. And the two most important things for the founders to do, figure out the key messaging yourselves. Never outsource this to your head of marketing or PR firm. Founders have to figure out what the message of the company is going to be. And once you set that, it kind of sticks. Very hard to change this once the press decides how they're going to talk about you. The other thing is getting to know key journalists yourself. PR firms will always try to prevent you from doing this because they need to have a reason to exist.
And so they're like, we're going to handle the relationship with the journalist. We'll just bring you in for interviews. No journalist wants to talk to a PR flack, ever. They're so much more happy to just hear from a founder. I think the biggest PR hack you can do is to not hire a PR firm. Just pick 3 or 4 journalists that you develop really close relationships with, that like you, that understand you, that you get. And then you contact them yourself. They will cover every story you ever give them, and they'll actually pay attention and get to know you and care about the company. This is so much better than the normal strategy of having a PR firm blast 200 contacts that never read their emails with every piece of news. So this is something that I think is important to start doing. This is also the time in a company when business development starts to matter. And so in the early days, you can basically ignore anything that would be like doing deals, except maybe fundraising and sales. This is the time when they're important, and everything, or many things that you do, like even fundraising, it falls under the category of doing deals. So here's my 1-minute crash course on this. There are 5 points that I think are important to understand here. We've talked about this a lot. Nothing will matter if you don't build a great product. So assume that you've done this before you go try and get anyone to do anything with you. Developing a personal connection with anyone you're trying to do any sort of big deal with is really important. For whatever reason, most founders fail to do this, or many founders fail to do this. But no one wants to feel like they're this transactional thing, that you're using them to get distribution for your product or to raise money or whatever. And so figuring out some way to actually care about this person and care about what you're doing with them and not view them, you have to in your own mind not just view them as this one-off transaction. You have to actually care about them and what they're going to get out of this. Competitive dynamics. So this is like basic principle of negotiation. Most founders learn this the first time in fundraising, but it actually matters for everything. The way you get deals done and the way you get good terms is to have a competitive situation. If you don't do this deal with party A, you're going to do it with party B. It's not always an option, but it usually is. And this is like the single thing that makes deals happen and makes deals move. Tyler talked about persistence at the last lecture, so I won't hit on that again too much, other than to say you have to go beyond your comfort point here most of the time as a founder. And then the 5th point is you have to ask for what you want. This is another thing. I still have trouble with this, and certainly most of the founders we do have. If you want something in a deal, just ask for it. Most of the time, you won't get laughed out of the room, and you might get it. But you have to be like, at some point, you actually have to say, this is what I would like you to do, even if it feels aggressive or an overreach or whatever. So I'm going to close this part of the talk with an image. One of the Airbnb founders drew this on like a business card or something for another founder that was starting a company, and then I saw it once and took a picture of it because I thought it was such a good summary. And what he had tried to draw here was the Y-Combinator process as he remembered it. And I love it because it's like so simple and it looks so doable when it's written on a business card. But you're trying to find product market fit. You're trying to build a product and you're trying to close the gap between those 2 gears. The only way to do that is to go off and meet the people. You cannot do this without getting really, really close to your users. And then he drew this graph that is sort of on a whiteboard at YC and gotten kind of like one of the YC rites of passage. But that's the graph of how adoption goes for a new company. So you launch in the press, you get a huge spike. It falls off to nothing. At some point, at least one point, things look like they're going to completely die and kind of dip below the x-axis. They recover a little bit. You have this long, long, long trough of sorrow before things work. In Airbnb's... Que vale revisar os pontos que ele falou, né? Os 5 pontos principais para levar em consideração, né? Que tem relação com marketing e vendas e fazer esse fechamento, né? Primeiro, é construir um grande produto, né? Você precisa construir um grande produto para que você venha ter uma grande empresa, né? Então, eu acho que ter um produto que seja atrativo, que seja fácil de usar, que seja bom o suficiente para trazer um grande público que consuma ele, né? Vai fazer com que a sua startup, sua empresa prospere. Desenvolva conexões pessoais, né?
Conexões pessoais é encontrar as pessoas, né? Por exemplo, é algo que eu tenho que fazer muito mais também, que eu percebo que é um gap que eu tenho e que eu acho que pode potencializar ter relacionamentos não só afetivos, né? Mas relacionamentos que constroem coisas realmente, né? Que constroem negócios, né? E que ajudam a performar melhor. Tenha uma estratégia e uma dinâmica competitiva, né? Entenda quem são os seus concorrentes, entenda quem são as pessoas que que você vai ter que meio que lutar contra, meio que não, né? Vai ter que lutar contra, né? E estabeleça suas estratégias para conseguir vencê-los ou sei lá, ou com quem que você precisa se associar. Entenda como a competitividade, né? E como a, a ira e a raiva, de uma certa forma, podem potencializar isso, né? Sem deixar que elas destruam ou façam, te deixem com burnout, né? Porque ter esses sentimentos, eu acho que relacionado à raiva, relacionado à ira, eles ajudam muito numa dinâmica competitiva, né? Em que você quer ganhar, em que você quer ser o vencedor, em que você precisa ser melhor. Então, tenha claro isso, peça sobre o que você quiser, né? Então, você está falando com o investidor, peça o investimento que você quer. Você está falando com o cliente, peça a feedback ou para ele comprar, ou para testar o produto e tudo mais. Peça o que você quer, tá? Porque as pessoas não vão adivinhar, né? Pô, eu quero que vocês que estão assistindo se inscrevam no canal, curtam, né? Sigam ali nas mídias sociais, peçam, não tenham medo de pedir. E aqui ele já está indo para o final, tá voltando à obra aí. Case, it was that finally Wasn't E aí agora eu acho que ele abre para perguntas. I use with and then so if I need to Gente. weeks of severance. Immigrant. Obras e obras. Mas beleza. Not. Deixa eu I ver think you should think hard about aqui. it. Já deu uma hora, né? Yes. E é isso, pessoal. Pô, foi mais uma jornada aí. Encerramos mais 20 horas de conteúdo de How to Start a Startup. Foi animal, né? Vimos a segunda vez, já tínhamos visto isso. Vamos ver a terceira, quarta, quinta, sexta e várias outras vezes no ano que vem, nos próximos anos, para realmente ficar especialista sobre como criar uma startup. Porra, cara. Desculpem a obra aí, né? Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo dar uma mensagem final antes de voltar o barulho. Eu curti demais, foram 20 aulas, algumas são mais pesadas, principalmente na parte de análise jurídica, legal, financeira, investimentos e tudo mais. Elas são mais intensas, um conteúdo mais denso. As outras foram mais leves, são muito boas para você realmente entender como começar uma startup, quais os caminhos que você tem que seguir, desde a ideação, da estratégia, criação do time, né? O que você precisa fazer para conversar com usuários, para crescer a empresa, para fazer a empresa crescer em todos os aspectos, né? Como construir produtos que os clientes amam, né? Fazendo coisas que não escalam, como levantar dinheiro, a importância da cultura, né? E o fato de você ter uma cultura forte, né? Em que o Brian Chesky, o CEO do Airbnb, veio falar sobre como eles levam esse ponto em consideração, pontos referentes à contratação, como construir e fazer se tornar uma grande empresa, por que e como ser um grande fundador, como fazer uma operação funcionar super bem, como gerenciar a empresa, como gerenciar a startup, né? Como
coordenar uma entrevista com usuários, né? E que tipo de caminhos e perguntas você precisa fazer e trazer. Como desenhar produtos atraentes, né? E, por exemplo, se for hardwares, como fazer eles serem atrativos, ter um design bom. Marketing e vendas e como falar com investidores. Então, esses são a série de tópicos relacionados ao How to Start a Startup. Tem só gente foda pra caramba, pica das galáxias. São pessoas que são do Vale do Silício, grandes CEOs das melhores empresas e dos melhores fundos de investimento, né? E realmente não é à toa que é um baita de um curso da YCombinator com a Stanford University. Então, foi uma ótima jornada, né? Vamos encerrando aqui, esse era o último episódio. Na verdade, tem um fechamento que eles fazem ali, que são 20 minutos, mas a gente não vai ver, que é só um bate-papo com estudantes. E aí, ano que vem, eu vou ver se a gente retoma ali em torno do dia 3 ou dia 6 de janeiro. Até lá eu vou me preparar melhor, né, para que eu faça essa próxima transmissão, essa próxima série com mais qualidade, né, com um cenário melhor, com um conteúdo mais aprofundado, né, com mais dados relevantes sobre tudo que envolve e as falas em si, né, dados das empresas e dessas pessoas que facilitaram as aulas. Então, vou buscar melhorar bastante. Espero que vocês tenham gostado até aqui, né? Eu realmente aprendi e reaprendi muita coisa e vai ser ótimo falar com vocês aí de novo, né? Na virada depois em janeiro, né? Vou dar uma pausa ali depois pelo dia 22, né? Até quase ano novo em si. Mas por enquanto às 9 horas da manhã, a partir de segunda-feira, talvez amanhã também. Aí a gente vai ver alguns outros conteúdos, ou eu vou ir mostrando para vocês algumas coisas que eu estou construindo, né? Algumas apresentações, alguns planejamentos e documentos que eu estou criando para estruturar e deixar ainda mais sólida a empresa, né? Então, obrigado por quem assistiu. Quem não assistiu, tem aí as gravações. Fica por no máximo 60 dias. Vou tentar subir o máximo no YouTube. Mas é isso. Obrigado, fundo do coração. Foi excelente. E eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso nas startups se seguirem esses passos aí, esse guia, esse manual. E não fiquem com receio de entrar em contato. Mandem mensagem para mim, LinkedIn, WhatsApp ou no Instagram, que eu vou ter o prazer aí de fazer um coaching de startup ou de dar um suporte, né, pelos serviços que a gente tem, através dos serviços que a gente tem. Tá bom? E é isso. Valeu, pessoal. Um ótimo final de ano. E hoje a gente tem também transmissão às 9 horas da noite, né? Então, inclusive eu vou ver se ao longo do dia. Ontem eu falei 2 vezes que eu ia entrar para falar sobre o livro de venda, que eu não dei continuidade na leitura. Então agora, se eu estou falando a 3ª vez que eu vou entrar, eu vou realmente entrar para ler um pouquinho disso aqui. Eu estou precisando ler mais, né? Então, é isso. Obrigado, pessoal, mais uma vez. E nos vemos na próxima transmissão. Valeu! Pô, tinha travado minha câmera, não acredito, véio. Mas tudo bem.